পাঞ্জাবে অমৃতসরে আসলে এখানকার যে স্ট্রিট ফুডগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে লস্যি। আমরা আজকে লস্যিটাই টেস্ট করছি এখানে, এই দোকানে চলে এসেছি पंजाबी। दही बड़ा नीचे पिए ना दही बड़ा कितना का? 30 रुपए का। अच्छा एक तो दही बड़ा दीजिए पहले, आगे दही बड़ा खाली 30 টাকা করে দই বড়া। आइए এই যে দই বড়া এই দোকানটা দিয়ে খাচ্ছি। রাস্তাটা মন্দির ক্যাম্পেলের রাস্তা, এই যে এদিকে চলে যাচ্ছে আর তার পাশেই রয়েছে এই দোকান। আর এখানেও বিক্রি হচ্ছে। क्या है? केसर केसर वाला दूध कितना करके? 50 का एक ग्लास केसर वाला दूध। केसরের দুধ 50 টাকা করে। হ্যাঁ 50 টাকা করে বাটির ভাড়ে 1 গ্লাস দিচ্ছে এই ভাই। আর এখানে রয়েছে লস্যি, দই বড়া। শ্রী দই বড়াটা খাচ্ছে। দই বড়াটা কেমন লাগছে? আমাদের ওখানকার মতন কি? একটা স্কুপ দাও দেখি। অপূর্ব, আমাদের ওখানে ঝুড়ি বাজার ছড়িয়ে যায়। এখানে লস্যি দিচ্ছে আমাদেরকে। भैया স্ট্র মিলতা নেই? এই যে 1 গ্লাস লস্যি। অমৃতসরে আসলে তোমরা এই লস্যি খেতে ভুলো না, আর তার সাথে কিন্তু এই টক দই বড়া এটা খেতেও কিন্তু ভুলো না। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। फेमस है इधर का फेमस है ये लस्सी। सुदर्शन डेयरी फेमस है। अच्छा और कुछ फेमस है इधर में? एक खाने में और कुछ फेमस है? राम कुलचा पैटी वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो এই দাদা আমাদেরকে বলে দিল যে এখানকার ফেমাস খাবারগুলো কি কি, এগুলো টেস্ট করে দেখতে হবে। বাঙাল से आए हैं हम लोग। राम कुलचा पैटी वाला। अच्छा अच्छा राम कुलचा पैटी। ठीक है यार, राम कुलचाটাও খেয়ে দেখতে হবে এখানে কিরকম। केसर डब्बे का रोटी खाना। अच्छा केसर डब्बे का रोटी, एगुलो কিন্তু এখানে খেতে হবে। वहाँ पे दाल मशहूर है। दाल राजमा की दाल होती है। अच्छा 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 वो फेमस है सबसे। हाँ जी मैडम, पूरा 24 घंटे। अच्छा ये जो आप लोग जो खाना का नाम बोल रहे हैं ना, ये किधर में मिलेगा? ये इधर से जाके जो राम कुलचे वाला है वो सुबह आता है। अच्छा अच्छा 7 बजे 2 बजे तक कुलचा लगाता है। पैटी वाला कुलचा सबसे बेस्ट कुलचा होता है, फेमस कुलचा अमृतसर में फेमस। इधर ही मिलता है नजदीक चौक के पास। अच्छा गोड़े चौक है ना? हाँ 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 इस साइड मुड़ जाओ, सामने আচ্ছা এইদিকে সকালবেলাতে বলছি এই রাম কুলচাটা পাওয়া যায়। আগামীকাল সকালবেলা টেস্ট করে দেখবো ওটা কিরকম খেতে হয়। তো এখন চলো একটা লস্যিতে একটা হালকা করে একটা স্টেপ দিয়ে দেখি কিরকম। কলকাতায় লস্যি খেয়েছি, কিন্তু অমৃতসরের এই ঠান্ডা লস্যি জাস্ট অসাম। আর কিছু বলবো না বস। এই স্যামুয়েল আছে, স্যামুয়েল বলতে পারবে। কি বলছেন স্যামুয়েল? অসাধারণ একদম। चलो जलेबी खाना हो। अच्छा अच्छा मिठाई वाला। मिठाई जलेबी मीठी जलेबी होती है, दूध के साथ डाल के खाते हैं। जलेबी वाला बहुत मशहूर है यहाँ पे। বাহ, जैसा মানে খাবার অপুরন্ত। এখানে আসলে যেমন তুমি স্বর্ণ মন্দির দেখবে, তার সাথে পাঞ্জাবিদের খাবার একদম মন ভরে যাবে। তো চলো আরো অনেক কিছু আসছে, সঙ্গে থাকো।